अच्छा ये जो स्पर्माटोगोनियम रो टाइप बी ता हमर कोन डेवलप होला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट ग्रोथ जोटा को कहले ग्रोथ फेज ए ग्रोथ फेज रो कोन होला ना फास्ट म्यूटिक डिवीजन होला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रो कोन आसला ना सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट रो कोन होला देन मियोस एथि कोन गोटे फास्ट होला रिडक्शनल डिवीजन होला रिडक्शनल डिवीजन होला एथि तापरे पुणी एटा कोन होला ना एई जो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट होला सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट रो कोन अगेन इक्वेशन माइमियोसिस 2 होला मियोसिस 2 रे कोन ना हमर इक्वेशनल डिवीजन सेंड बाय 22 प्लस x 22 प्लस x 22 प्लस y 22 प्लस y एटा तापरे इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मोजेनेसिस गोटे स्पर्माटोजोआ है आमे तापर देखितले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रे कोन हुए ना ए जेते एक्सेस स्पर्माटोजेनेसिस हल ताले इनिबिन कोन होला नेगेटिव फीडबैक दिए कहा को दिए एंटीरियर पिट्यूटरी को दिए हैला एंटीरियर पिट्यूटरी देले कोन हो ना ये एफएसएच को एफएसएच रो कंसंट्रेशन को लो डाउन करिवो तो लो डाउन करबा द्वारा ये जो स्पर्माटोजेनेसिस होची तारो रेट टा कम ए एबीपी कोन ना एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कोन करे ना ये कंसंट्रेट करे कंसंट्रेट कोन टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट को सेमिनिफरस ट्यूबुल इंक्रीज करे सो दैट स्पर्माटोजेनेसिस कैन बी द रेट ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस को इंक्रीज करे एठी सेमती जेतेबेले एटा माने जेतेबेले अधिक हुए कोन एठी कोन करे ना लीडिंग सेल जो टेस्टोस्टेरोन करची एक्सेस लेवल हेले ये कोन करे एंटीरियर पिट्यूटरी को फीडबैक दिए और हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी सिग्नल दिए कोएरो कहार कंसंट्रेशन को लो करिया पे ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नो कंसंट्रेशन को लो करे अच्छा इनिबिन ता एक्चुअली एंटीरियर पिट्यूटरी को दिए जनरली एंटीरियर पिट्यूटरी को दिए किछि मात्रा रे हाइपोथैलेमस को दिए हला एटा मु कहिथिल सो टुडे आज क्लास रे कोन करबा ना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढिबा अच्छा ए डायग्राम रे जनरली तमरो एनसीईआरटी डायग्राम जोटा लेफ्ट साइड रे और राइट साइड रे डायग्राम टिके डिटेल डायग्राम अछि जोटा हम मु करछि सो से राइट साइड डायग्राम रे देखो आमे ए जो हेड स्ट्रक्चर रे देखुछ हमर एठी गोटे एक्रोजोम अछि ओके ये एक्रोजोम रे गोटे एक्रोजोम गोटे गॉल्गी बॉडी से हला एथरे कोन अछि ना देयर आर डिफरेंट फील्ड विथ एंजाइम हला एको फील्ड विथ एंजाइम एटा कोन कहे हम त स्पर्म लाइसिन कहंती हला এই जो आक्रोजोम रो ऊपर गोटे छोटो साइटोप्लाज्म गोटे लेयर टे अछि এই जो लेयर टा गोटे सेकंड এই जो लेयर टा ये देखुछ जो ग्रीन ए जो कोन तो हमरो এই देखो এই जो लेयर टा ए लेयर टा बुझिए ना एगो कोन गेलिया कैप्टिस हला ये आक्रोजोम विथ मेम्ब्रेन ये आक्रोजोम विथ दिस मेम्ब्रेन को हम कहू जे गेलिया कैप्टिस हला acrosome टा गोटे Golgi body it is filled with a enzyme that called as sperm lysine that helps to fuse the ova ହେଲା right अच्छा एटा होचे हमरो न्यूक्लियस ए जो ये उडा एटा होचे न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस और हेड भीतर जो गैप टा थाए ताको कोनते हमें परफोराटोरियम होला स्पेस बिटवीन acrosome और न्यूक्लियस देन ए जो न्यूक्लियस पाखरे हम गोटे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल अछि होला दीटा अछि गोटे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल जोटे एक्सोनोम डेवलप होईची जो मिडिल पोर्शन ता एटा हैला अच्छा एठी जो ए देखु जे जो फाइबर्स कोडा को जाईची एठी टोटल 9 नॉट फाइबर्स अछि सो 9 प्रोटीन फाइबर्स विथ एक्सोनोम सो 9 प्लस 2 जनरल सो एटा कोड स्टार्ट होईची ना ये जो सेंट्रियोल स्टार्ट होईची हैला अच्छा ये जो मझिरे जो देखु ये जो स्ट्रक्चर दा ब्लैक स्ट्रक्चर है कि स्पाइरली अरेंज हेची हैला ए ब्लैक स्ट्रक्चर ए जो मु जोरा करूची बर्तमान सेटा कोन ना ब्लैक स्ट्रक्चर एबा कोन ना माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा ए जो स्पाइरली अरेंजमेंट जोटा माइटोकॉन्ड्रिया हेची हैला ए स्पाइरल अरेंजमेंट को हम कहूचे नेवेकॉन्सिट हैला ए जो एटा को देखुचे माइटोकॉन्ड्रिया ए जो स्पाइरली अरेंज हे कि अछि हम एटा कहूचे नेवेकॉन्सिट अच्छा ए माइट्रो ए जो हमर साइटोप्लाज्म अछि ए जो साइटोप्लाज्म ता गोटे थिक लेयर हे कि अछि सॉरी थिन लेयर हे कि अछि तो थिन साइटोप्लाज्म के हम कहते मैच एटा आसी गला कोन ना मिडिल पीस हला हेड एटा एक्रोजोम और न्यूक्लियस हला पूरा छोटियो पोर्शन ता होछि नेक हमर ए जो जगहटा तापर आसीला मिडिल पीस ए जो मिडिल पीस रे परे आमे कोन देखुचे ना ये जो नौटा लेयर जो थिला नौटा प्रोटीन लेयर जो थिला सेटा धीरे धीरे
ଆମର टेल पोर्शन जेहेतु टेल टा कोन लोकोमोशन ने हेल्प करे एटा कोन करूची ना एटा 9टा लेयर आसुची रे 2टा लेयर एई जो रिंग टा कहूचे हमें रिंग सेंट्रियोल और एन्युलस जंक्शन रिंग एई जो 9टा रिंग हेतु 2टा रिंग है कि एई जो रिंग सेंट्रियोल जाके डेवलप होची तापरे ए एक्सोनोमा फिलामेंट टा ही कंप्लीटली ए जो टेल पोर्शन को जाउची एडो को हमें टेल ए सी टेल टा होची हमर सबटु लॉन्गेस्ट पोर्शन बुझी हला एति की हला फास्ट हमें देखिले जे एक्रोजोम आउ कोन एक्रोजोम और न्यूक्लियस मिसी के एडो को हेड बनउछन तापरे नेक मिडिल पीस देन टेल ए जो एक्रोजोम ता कोन ना फिल्ड विथ एंजाइम ताको हम स्पर्म लाइसिन कहउचे एक्रोजोम न्यूक्लियस भीतर जो जागाटा स्पेस ता होची ताको कोनती परफोराटोरियम हैला देन तापरे सेठु गोटे सेंट्रियोल डेवलप होईची दीटा सेंट्रियोल प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल सेठी कोन तापरे प्रोटीन फाइबर गुडा और एक्सोनोमा फिलामेंट डेवलप होईचंते अच्छा एक्सोनोमा फिलामेंट साइड जो ताको कोन तार सराउंडिंग से हमर कोन ना माइटोकॉन्ड्रिया में देखुचे केमिति माइटोकॉन्ड्रिया देखुचे ना स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया देखुचे ये स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया जो अरेंजमेंट है कोन हमें नेबे कॉन्सेप्ट अच्छा साइटोप्लाज्मिक लेयर अछि तीन साइटोप्लाज्मिक लेयर मिडिल पीस रे इता पर मिडिल पीस गोटा एंड पार्ट रे प्रोक्सिमल एंड पार्ट रे हम देखुचे गोटे रिंग सेंट्रियोल हला देखो एनिलस जनरस जेनसन रिंग कहउची सेइटू हमें कोन देखुचे ना मिडिल पीस रो एंड जाय मिडिल पीस रो प्रोक्सिमल एंड रो तापर जो 9टा प्रोटीन फाइबर सिटा सेटा जापर लिमिटेड है कि हम 2टा प्रोटीन फाइबर होची टेल पाखो तो कहीं की ना एटा लोकोमोशन हेल्प करी सब प्रोटीन फाइबर रहले कोन एटा कोन माने बहुत कोन फ्लेक्सिबल होबा दरकार सेति पई से कंप्लीटली एक्सोनोमा फिलामेंट ता ही डेवलप करजे टेल जाके और टेल टा होचे हमरो लॉन्गेस्ट पार्ट ए जाके क्लियर अछ आगु बढ़िबा मेसेज कर दो क्लियर अछ ना नहीं बुझी पालो ना नहीं मते को Okay. बुझी पालो तो ओके फाइन चलो ए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़िबा कोन कहउची ना इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए हेड नेक ए मिडिल पीस एंड ए टेल हेड रे हमें देखिले एक्रोजोम सहित न्यूक्लियस तापरे नेक छोटिया स्ट्रक्चर ता जो नेक तापरे मिडिल पीस रे देखिले कोन अछि देखा मिडिल पीस रे प्रोटीन लेयर्स अछि साइटोप्लाज्मिक थिन साइटोप्लाज्मिक वॉल अछि आ माइटोकॉन्ड्रिया रो स्पाइरली अरेंज हेकि अछि ताको ना कहउची हमें नेबे कॉन्सी अच्छा हेड कोन कहउची द स्पर्म हेड कंटेन्स ए elongated haploid nucleus and the anterior portion of which is a covered a cap like structure called as acrostom ये जो cap like structure ता हम देखुची ता कहउची हमें acrostom हैला acrosome is filled with enzymes called as a कोन sperm lysine that helps in the fertilization of a ovum तापर आसो नेक इट कंटेन्स ए प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल ये जो नेक रे हमें प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल an axial filament begins just behind the distal centriole and passes through the middle piece and extends into the tail ये जो मिडिल एक लेयर ता देखुचो ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर ता कंप्लीटली टेल जाके जाईची एरा कोठु हमरा ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल लो ही जाईची proximal distal centriole lu hi jaichi देखो it will contains a proximal distal centriole and axial filament begins just behind the distal centriole and passes through the middle piece and extend into the tails now ता बोले middle piece कोन it is also called as the energy chamber एडो कोन हमें energy chamber कहउचे it contains numerous spirally arranged mitochondria a spiral arrangement को कौन से नेबे conceit which produce energy for the movement of a tail that facilitates sperm motility essential for fertilization ହେଲା एटा कोन facilitate कोन करजी ना sperm रो mobility आउ तारो nourishment हां so ring centriole function यार upon the unknown अछि is present at the distal or end of the middle piece the tail टा होजी कोन ना हमर the longest part of sperm moves by the help of tail माने एटा locomotion रे help करे distal centriole present in the neck acts as a basal body and produce axonema तो डिस्टल सेंट्रियोल ता कोन करूची ना एक्सोनोमा जोटा कंप्लीटली एंड जाके टेल जाके जाउची एटा कोन ए डिस्टल सेंट्रियोल ता हमरो डेवलप कर एटा होची हमरो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आई थिंक ऑल क्लियर ओवर हियर सो एटा एनसीईआरटी में देखि दबा कोन कहूची ना लेट्स एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए हेड नेक मिडिल पीस एंड a tail plasma membrane envelops the whole body of sperm
The sperm head contains an elongated haploid nucleus. ଆମେ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଉ କଣ ନା anterior portion which is covered by a cap like structure called acrosome. So acrosome ର structure କଣ ଗୋଟେ cap like structure ହେଲା question ଯଦି ଆସିବ acrosome what is the structure of acrosome ନା cap like structure. The acrosome is filled with enzymes that helps the fertilization of ovum. ये जो filled with enzyme तो ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଏଠି ଆମେ କଣ ନା ଏଟାକୁ sperm lysine କହୁଛେ ହେଲା ଏଟା ବ୍ୟୁରୋରେ ଅଛି ବୋଧେ. The middle piece possesses numerous mitochondria which produces energy for the movement of a tail that facilitate the sperm motility essential for fertilizer. ए mitochondria ର କାମ କଣ ବା ଯଦି ପଚାରିବ ଯେ who helps in the mobilization in the of sperm who facilitate the sperm motility okay ଆମେ କଣ କହିବା mitochondria କୋଉଠି mitochondria ଟା present ଅଛି ଆମ middle piece ରେ present ଅଛି ହେଲା. So which produce energy for the movement of tail and facilitate the sperm motility essential for the fertilization. The human male ejaculate around 200 to 300 million sperms during a coitus. Coitus means intercourse, right? In which, for a normal fertility, at least 60% sperm must have the normal shape and size, and at least 40% of them must show the vigorous motility. कौन कहूची ना ह्यूमन मेल इजाकुलेट केते करूची ना 200 to 300 मिलियन सेथिरु 60% sperm must have the normal shape and size ଆଉ 40% vigorous motility show କରିବେ motility ର ପାଇଁ ପାୱାର କିଏ ଦଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦଉଛି କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ମିଡିଲ ପିସ୍ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନେଭେନକନ୍ ସିଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା କଣ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ରୋଜୋମ ଆକ୍ରୋଜୋମ ରେ ଦେयर ଆର କଣ ମାନେ ଏନଜାଇମ ଅଛି ସେ ଏନଜାଇମ ଟା କଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ପର୍ମ ଲାଇସିନ୍ ହେଲା ଫାଇନ. So sperm released from the seminiferous tubule are transported to the accessory duct secretion epidermis ତାପରେ ପଢିବା ହେଲା କେମିତି କଣ follicle development ଆଉ oogenesis ଟା ପଢିବା. ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସ ଆମର କଣ ନା କେମିତି oogenesis ହଉଛି ଓକେ ସେଇ ଆମର କଣ ନା ଆମେ କହିଥିଲେ ପିଜିସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋନାଡିଆଲ ଅରିଜିନ ଏଇଟା ତାପରେ କୋଉଠିକି ଆସୁଛି ଆମର ଇନ କେସ ଅଫ ମେଲ ଆସୁଛି କୋଉଠିକି ଆମର टेस्टिस को आसुची इन केस ऑफ फीमेल ओवरी को आसुची. अच्छा यार हमें दीटा स्टेज देखुची हैला गोटे स्टेज होची एम्ब्रियोनिक लाइफ जते बेले छुआटा डेवलप होची गोटे मा बॉडी भितरे ओम भितरे सेते बेले किछिटा डेवलपमेंट होची एंड आफ्टर दैट एट प्यूबर्टी किछिटा डेवलप होची एटा दीटा जगह रे अरेस्ट होची हैला यार प्रोसेस ता दीटा जगह रे अरेस्ट होची मु कहबी. अच्छा आस पीजीसी रो स्टार्ट होला ए जो पीजीसी जेतले एक्स्ट्रा गोनाडियल रीजन ने आसी की डेवलप होला सेते बेले कोन होला ना डेवलप ए पीजीसी रो माइटोसिस होला आ न्यूमेरस माइटोसिस होला देखो हम कहउछो मल्टीप्लिकेशन स्टेज ए जगह बुझी परछ ना नाही टिके कहै दियो ए पीजीसी टा हमर कोन ना एक्स्ट्रा गोनाडियल ओरिजिन हम जानिछ हम पढिथिले एथिरे कोन माने मेल जते बेले हम स्पर्माटोजेनेसिस पढुथिले सेते देखथिले ए पीजीसी टा इन केस ऑफ द ओवरी को आसुची से मल्टीपल डिवीजन करछि माइटोसिस करछि मल्टीपल माइटोसिस करी कोन करछि ना oogonia प्रोड्यूस करछि oogonia हैला oogonia हैला मल्टीपल ए नंबर केते ना 5 ରୁ 7 मिलियन oogonia प्रोड्यूस करछि ए जो 5 ରୁ 7 मिलियन oogonia प्रोड्यूस होछि ए माने तांकर साइज इंक्रीज करूछंती हैला फास्ट आउट मल्टीप्लिकेशन स्टेज जेटू माइटोसिस होछि आ न्यूमेरस माइटोसिस होछि केते प्रोड्यूस करूछि अराउंड 5 to 7 मिलियन तापर जेतले साइज इंक्रीज होछि साइज इंक्रीज होला हम तो कोन कहथले ग्रोथ स्टेज कहथले होला नै. अच्छा सेम इन केस ऑफ फीमेल oogenesis ने भी हमर तीनटा स्टेज मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ओके सेटा भी से थिला मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. अच्छा हो जेतबेले ग्रोथ फेज रे साइज इंक्रीज करि सरला तापरे ये जो ग्रोथ फेज साइज इंक्रीज करी के हमर कोन होला ना प्राइमरी oocyte सेल जेते हेतला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट एटी कोन होला प्राइमरी oocyte नाउ एठी कि ना हमर अरेस्ट हे गला कोन जे जेतले सॉरी प्राइमरी oocyte हे गला प्राइमरी oocyte हला परे कोला प्यूबर्टी माने जेतेबेले छुआटा डेवलप हला प्यूबर्टी हला सेतेबेले कोन हला ना started meiosis 1 हला फाइन एटी प्राइमरी oocyte है कि रही गला प्राइमरी oocyte ता एठी अरेस्ट हे जाईछि माने कोन ना जो अप टू प्यूबर्टी ता अरेस्ट हे अछि कोठी अरेस्ट हे अछि को फेज अरेस्ट हे अछि ना प्रोफेज 1
बुझिहला अरे बुझिहला ना नहीं मते को से ये आउ जाके थरे बुझिहला आउ थरे टिके अच्छा हो अच्छा ये एम्ब्रियोनिक लाइफ जाके बुझी गलो आज्ञा अच्छा छुआ जन्म ही सारला ओके इट्स ए फीमेल जाइगोट थिला डेवलपमेंट हला एम्ब्रियोनिक स्टेज रे प्राइमरी oocyte बन जाई छै एठी प्राइमरी oocyte तापर छोटा जन्म है छुआटा जन्म हो सारा टू प्यूबर्टी पर्यंत प्राइमरी oocyte है प्राइमरी oocyte कोन होई जनरली हमर जे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रे कोन होइतला मियोसिस होइतला सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट होइतला एटी सेमती प्राइमरी oocyte मियोसिस हबो कोन हबो ना मियोसिस 1 टा हबो हला हमर कोन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रे जेमती मियोसिस 1 है कि गोटे प्राइमरी कोन सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट होइतला देन सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट रो मियोसिस 2 रे हमर कोन होइतला ए देखो एठी तमर कोन होइतला स्पर्माटोगोनियम स्पर्माटोगोनियम रो कोन होइतला स्पर्माटोगोनियम होइतला एटा तो माइटोसिस हैला एठी तो फास्ट प्राइमरी स्पर्माटोसाइट आसिला ए प्राइमरी साइट रो कोन रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 हैला कोन सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट एठी सेंदी कोन प्राइमरी oocyte आसिला हरी हमर कोन जेते बेले छुआ जन्म होई साला सेते बेले प्राइमरी oocyte रो हे जाई बट प्राइमरी oocyte रो मियोसिस हबो देन सेकेंडरी oocyte हबो सेकेंडरी oocyte रो पुनी माने एटा रिडक्शन डिवीजन हला तापर इक्वेशनल डिवीजन है कि कोन ओवम प्रोड्यूस हबो किंतु कोन है जो प्राइमरी oocyte आसी सारला परे माने छुआटा जेते जन्म होई सारला परे प्यूबर्टी पाइवा जाके बुझियला प्यूबर्टी पाइवा जाके हमर कोन ना एई जगह ए जो मियोसिस 1 टा आरएस्ट के अछि बुझियला ए आरएस्ट को जगह रे अछि ना प्रोफेज 1 ने अछि बुझियला प्रोफेज एनाफेज मेटाफेज ए जो तमे पढुछ डिप्लोटिन जाइगोटिन पचिटिन ना ए जो मियोसिस 1 ना आरएस्टिंग फेज ताला प्रोफेज 1 अछि एबे क्लियर हला आज्ञा तापर कोन हला जेते प्यूबर्टी आसी गला कोन से हम जानचे हाइपोथैलेमस कोन जीएनआरएस ये करिवो जीएनआरएस सिग्नल दबो कोन एंटीरियर पिट्यूटरी कोन करिवो इंड्यूस करिवो एफएसएच और एलएच बर्तमान एलएच रे कोटा छाडी दो एलएच रे हम पढियो मेंस्ट्रुअल साइकिल रे हम से फॉलिकल डेवलपमेंट रे देखिबा हला एंटीरियर बर्तमान एफएसएच देखिया तो एफएसएच ता इंड्यूस करिवो प्राइमरी oocyte को सेते बेले हमरो स्टार्ट हेइजो मियोसिस जोटा आरएस्ट हेगी थिला वर्तमान से आरएस्ट ता हटि दियो हला वर्तमान प्राइमरी oocyte स्टार्ट करिवो कोन ना हमरो डेवलपमेंट करिवा हला कोन ना मियोसिस 1 हला मियोसिस 1 है कि कोन आसला हमरो सेकेंडरी oocyte आके गोटे आसला सेकेंडरी oocyte आ गोटे हला पोलर बॉडी ए जो पोलर बॉडी गोडा को डीजेनरेट हे जाय हला आ गोटे जगह रे भी पोलर बॉडी आसीबो तो हमरो जनरली ह्यूमन इन केस ऑफ ह्यूमन दीटा पोलर बॉडी हुए गोटे कोन प्राइमरी oocyte रो मियोसिस 1 रे सेकेंडरी oocyte बनिवो जेंति एठी कोन आगुरु हम जेतो इन केस ऑफ मेल कोन होतला ए प्राइमरी oocyte बदले प्राइमरी स्पर्माटोसाइट थिला एठी सेठी जेतो मियोसिस 1 हला रिडक्शनल डिवीजन हला एटा कोन हां रिडक्शनल डिवीजन हला सेटा कोन हमर सेकेंडरी oocyte जेतो बेले हला सेकेंडरी oocyte हला आ एठी कोन पोलर बॉडी हे गेला बुझियला एटा हमर एटा 2a हला सो एटा पर्यंत हे नहीं सर अरे टू अच्छा एठी जेते बेले कोन ना हमरो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट थिला सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट हला सेठी कोन एठी जोटे सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट एठी भी सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट तम चारिटा होतला ए सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट पुनी इक्वेशनल डिवीजन ने स्पर्माटिड एठी स्पर्माटिड थिला हो ना नहीं देन स्पर्माटिड टू स्पर्माटोजोआ 22x 22y 22y एठी को होला ना प्राइमरी oocyte जते बळे मियोसिस 1 हला बा रिडक्शनल डिवीजन हला 2n नु n आसला सेते बळे कोन हला एटा गोटे सेकेंडरी oocyte हला एटा गोटे पोलर बॉडी हला बुझी हला ए जो सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी हला एठी ए सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी एडी पोलर बॉडी टा कोन हला ना डीजेनरेट हे गला नाउ सेकेंडरी oocyte पाखु आस सेकेंडरी oocyte कोन हला सेकेंडरी oocyte स्टार्ट हो बट सेकेंडरी oocyte meiosis 2 started but again arrested in the मेटाफेज स्टेज एटी कोन हला ना मियोसिस 2 तो स्टार्ट हो गेला किंतु मेटाफेज स्टेज रे अगेन अरेस्ट
ये केतेबेले पुणी मेटाफेज मियोसिस 2 केतेबेले पुणी माने ये हबो माने कोन माने हमरो डेवलप हबो जेतेबेले कोन ना स्पर्म ता आसीबो हैला ए स्पर्म ता आसीबाटा ए जो प्रोसेस ता हम कहउचे ब्रेकिंग ऑफ एम्पियर मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एंड टर्निंग ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एटी बुझे बुझी पार नथियो ना कि एटी कोन हला बुझी पारला कि ए बुझी पारलन ना बुझिपाରୁନି। बुझी पारलन अच्छा एई जांगे बुझी गलो ना नहीं प्राइमरी oocyte ता गोटे सेकेंडरी oocyte हला रिडक्शन डिवीजन नहीं कि आ पोलर बॉडी हला बुझी पारलो ना एई जांगे बुझी पारलो ना नहीं आज्ञा। अच्छा चल मु कहउची सेकेंडरी oocyte ता कोन होची एटी अरेस्ट हे जाउची सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करिवो एटी कोन थिला प्राइमरी इन मेल कथा टिके मन पकाओ मेल कोन थिला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी मु तुमको आ गोटे पेज कोन देबो अच्छा इन केस ऑफ एटी कोन थिला प्रथम इन केस ऑफ मेल रे हम एटी कोन थिला स्पर्मेटोगोनियम यस और नो अच्छा स्पर्मेटोगोनियम रो कोन हला हमर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोन हेतला एटी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अच्छा এটা কোন মাইটোসিস এইতলা এটা বি 2n এটা বি 2n কোন না নাই আচ্ছা এই প্রাইমারি স্পার্ম মানে এটা কোন 44 প্লাস x প্লাস y কোন না নাই আচ্ছা এইটা কোন হইতলা না রিডাকশন ডিভিশন হইতলা কোন হইতলা এটা মিয়োসিস মিয়োসিস 1 হইতলা এটা কোন হইতলা না প্রাইমারি সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট এইটা বি সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট কোন না নাই अच्छा अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एठी मियोसिस 1 हला तेने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कोन हला ना मियोसिस 2 हला एटा इक्वेशनल डिवीजन जानते तमे मियोसिस से जानते तो एगो फर्स्ट फर्स्ट हमर रिडक्शन डिवीजन सेकंड हमर रिडक्स कोन इक्वेशनल डिवीजन एठी कोन हला हां एठी ए जोटा हला हमें कोन एटा कोन कहउचे हमें ना एठी हमें एटा कोन कहउचे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिडक्शन डिवीजन ए जो इक्वेशनल डिवीजन एटा कोन बनउचे Formatted. स्पर्मेटिड एठी भी स्पर्मेटिड हला एठी भी स्पर्मेटिड हला हला एठी कोन ना 22 प्लस x 22 प्लस x एटार भी सेमती हला एटार भी सेमती कोन ना एटा स्पर्मेटिड हला कोन है एटा मियोसिस 2 हला एठी बट एठी कोन हला ना 22 प्लस y आसला एठी 22 प्लस y आस बुझियला एटा आज्ञा। तापर कोन एटा तापर स्पर्म हला स्पर्मेटोजोआ कहउचे हम एटा भी स्पर्म हला 22 प्लस x एटा कोन स्पर्म है कि 22 प्लस y 22 प्लस y हो ना नहीं मु कहउची इन केस ऑफ फीमेल जते बेला आसुची हला एटी कोन आसला प्राइमरी oocyte आसला बुझियला अच्छा ए प्राइमरी oocyte ता जते कोन को जांगे कोठी अरेस्ट हेकितला ना कोठी कोठी अरेस्ट हेकितला इन केस ऑफ प्राइमरी oocyte जते बेला ये होची मियोसिस 1 ता एटी अरेस्ट हेकितला को स्टेज अरेस्ट हेकितला प्रोफेज 1 स्टेज रे अच्छा ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମର ଏଫଏସଏଚ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ କଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପିଭଟି ଆସିଲା ପିଭଟି ଆଣ୍ଟେରିୟର ପିଟୁଟାରୀ କଣ କଲା ଆଣ୍ଟେରିୟର ପିଟୁଟାରୀ ଆମର କଣ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା କାହାକୁ ଏଫଏସ ଆଉ ଏଲଏଚ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କଲା ଆଚ୍ଛା ଏଫଏସଏଚ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏ ପ୍ରାଇମରୀ oocyte କୁ ଇଏ କଲା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାଇମରୀ oocyte ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କଣ ରିଡକ୍ସନ ଡିଭିଜନ ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ରିଡକ୍ସନ ମିଓସିସ୍ 1 ଏଠି ହଁ ନା ନାଇଁ ଏଠି ସେମିତି ମିଓସିସ୍ 1 ଏଠି ଦେଖୁଛ ମିଓସିସ୍ 1 ଏଠି କଣ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ oocyte এটি সেকেন্ডারি oocyte আসিলা কিন্তু এইটা সেকেন্ডারি oocyte আর কই কই আমি কই দেই দেব পোলার বডি আর গোটে চেঞ্জ কলর চেঞ্জ করতে এটা আমি কইছি পোলার বডি এই পোলার বডিটা মু কইছি এটা ডিজেনারেট হিজি হেলা এটা বর্তমান এন এটা এন আর এটি তো কিছু ইন কেস অফ ফিমেল আমরা কোন 44 প্লাস এক্স এক্স হনা নাই এইটা রহিলে কেতে ন রহিলে কেতে বুঝি পারছ না নাই তো এটা ডিজেনারেট হি হিজি সেকেন্ডারি oocyte র কোন হবে এটি আমরা মিওসিস 2 হবো হলো নাই এটি যদি সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট র মিওসিস 2 হলা হলা এটি কোন সেকেন্ডারি oocyte র বি মিওসিস 2 হবো আচ্ছা এই সেকেন্ডারি oocyte র যেତେବେଳେ মিওসিস 2 হবো এ কোচে মিওসিস 2 টা
ଆରେଷ୍ଟ ହବ ବୁଝିଗଲା ମିଓସିସ୍ 2 ଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି ବୁଝିପାରୁଛ ସ୍ପର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଆସିଗଲେ ଆମର ଜାଇଗୋଟ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା ମିଓସିସ୍ 2 ଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆମ୍ପୁଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇ ନାହିଁ ହେଲା ମନେ ପଡୁଛି ତ କୋଉଠି ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହୁଏ ଆମ୍ପୁଲାରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହୁଏ ହେଲା ତ ମିଓସିସ୍ 2 ଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା ଏଇଠି ସେଇ କଥା କହୁଛି ମିଓସିସ୍ 2 ଟା ଆମର ମିଓସିସ୍ 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ କୋଉ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା ମେଟାଫେଜ୍ ଜାଗାରେ ଆରେଷ୍ଟେଡ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ମ ଟା ଆସିଲା ୟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମ ଟା ଆସିକି ଆମକୁ ୟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ମିଓସିସ୍ 2 ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ବ୍ରେକିଂ ଅଫ ଏମ୍ପିଏଫ ଏମ୍ପିଏଫ ଏମ୍ ମାନେ କଣ ନା ମେଟାଫେଜ୍ ବ୍ରେକିଂ ଅଫ ମେଟାଫେଜ୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର and turning of a anaphase promoting complex metaphase को ବ୍ଲକ୍ କଲା ବ୍ରେକ୍ କଲା ଆଉ କଣ କଲା ଟର୍ନ ଅନ୍ କଲା ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ନା ଆନାଫେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ପର୍ମ ଆସିକି ମିଓସିସ୍ 2 ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ କହୁଛେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମ ଟାକୁ କଣ କହୁଛେ ଆମେ ମେଟାଫେଜ ପ୍ରମୋଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏପିସି ଓକେ ବ୍ରେକିଂ ଅଫ ଏମ୍ପିଏଫ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନିଂ ଅଫ ଏପିସି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଟର୍ନିଂ ଅଫ ଏପିସି ଆନାଫେଜ ପ୍ରମୋଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମିଓସିସ୍ 2 ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଓଭମ ଡେଭଲପ ହେଲା ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଓଭମ ଆଉ ଉଟିଡ ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ସ୍ପର୍ମ ଟା ଆମର ଓଭମ କୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବେଳେ ଆମ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଚାରିଟା ଟର୍ମ ମନେ ରଖିବ କଣ ନା ସିଙ୍ଗାମି ପ୍ଲାଜମୋଗାମି କ୍ୟାରିଓଗାମି ଆଉ ଆମ୍ଫିଓସିସ୍ ସିଙ୍ଗାମି କଣ ନା ଫ୍ୟୁଜନ ଅଫ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଯେ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଟା ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ମେମ୍ବ୍ରେନ ଟା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଜ ହବ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ସିଙ୍ଗାମି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଜମୋଗାମି ଯେତେବେଳେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଟା ଫ୍ୟୁଜ ହେଲା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ଲାଜମୋଗାମି କ୍ୟାରିଓଗାମି କଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଫ୍ୟୁଜ ହେଲା ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାରିଓଗାମି ଆମ୍ଫିମିକ୍ସିସ୍ କଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯୋଉ ଥିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ୍ଫିମିକ୍ସିସ୍ ହେଲା କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ମିକ୍ସିଂ ଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଆମ୍ଫିମିକ୍ସିସ୍ ବୁଝିହେଲା ସିନଗାମି କହୁଛେ ଫ୍ୟୁଜନ ଅଫ ମେମ୍ବ୍ରେନ ପ୍ଲାଜମୋଗାମି କହୁଛେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କ୍ୟାରିଓଗାମି କହୁଛେ ଫ୍ୟୁଜନ ଅଫ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଆଉ ଆମ୍ଫିମିକ୍ସିସ୍ କହୁଛେ ମିକ୍ସିଂ ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ବୁଝିହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ହେଇକି ଗଲା ସିନଗାମି ପ୍ଲାଜମୋଗାମି କ୍ୟାରିଓଗାମି ଆମ୍ଫିମିକ୍ସିସ୍ ହେଇକି କଣ ବାହାରିଲା ଆମର ଜାଇଗୋଟ ବାହାରିଲା ବୁଝିହେଲା ପିଜିସି ଥିଲା ପିଜିସି ରୁ କଣ ହେଲା ଉଗୋନିୟମ ହେଲା ଉଗୋନିୟମ ରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଏମ୍ବ୍ରିयोनिक ଲାଇଫ ରେ ହେଇଗଲା ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ଆଉ ମିଓସିସ୍ 1 କରିପାରୁନି ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଫେଜ 1 ଡିପ୍ଲୋଟିନ ଟା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ଡିପ୍ଲୋଟିନ ଷ୍ଟେଜରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏଫଏସଏଚ କୁ ଆସିକି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ନା ହାଇପୋଥାଲାମସ ଜିଏନଆରଏଚ କଲା କାହାକୁ ଆଣ୍ଟେରିୟର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ କଣ କଲା ନା ଆମର ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରିବ ଏଫଏସଏଚ ଆଉ ଏନଏଚ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଫଏସଏଚ ର କାମ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଫଏସଏଚ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ କଲା ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte କୁ ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଲା ମିଓସିସ୍ 1 ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମିଓସିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ oocyte ହେଲା ଆଉ ପୋଲାର ବଡି ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲାର ବଡି ଟା କଣ ଡିଜେନେରେଟ କରି ଯାଉଛି ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ oocyte ର ମିଓସିସ୍ 2 ହବ ଯୋଉଟା ଆମର ଇକ୍ୱେସନାଲ ଡିଭିଜନ ଯେମିତି ଆମର କଣ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ରୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ oocyte ହେଲା ସରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ରୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ରୁ କଣ ହଉଥିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ରୁ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡାରୀ oocyte ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ରୁ ସ୍ପର୍ମାଟିଡ ହବା ପ୍ରୋସେସ ରେ ଇନ କେସ ଅଫ ଫିମେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ oocyte ରୁ ଆମର କଣ ଓଭମ ହବା ସମୟରେ ବା ଉଟିଡ ହବା ସମୟରେ ଆମର କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମିଓସିସ୍ 2 ମିଓସିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଟୁ ମାନେ ଇକ୍ୱେସନାଲ ଡିଭିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କୋଉ ଫେଜ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ନା ମେଟାଫେଜ ଏଟା କେତେବେଳେ ଏଗେନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ମ ପୁଣି ଆସିଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଯେତେ ସ୍ପର୍ମ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ବ୍ରେକିଂ ଅଫ ଏମ୍ପିଏଫ ଆଉ ଟର୍ନିଂ ଅନ୍ ଅଫ ଏପିସି ବ୍ରେକିଂ ଅଫ ଏମ୍ପିଏଫ ମାନେ କଣ ମେଟାଫେଜ ପ୍ରମୋଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ ଏକ ବ୍ରେକ୍ କଲା ଆଉ ଆନାଫେଜ ପ୍ରମୋଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୁ ଇଏ ଟର୍ନ ଅନ୍ କଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମିଓସିସ୍ 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମିଓସିସ୍ 2 ରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଓଭମ ଆଉ ଏଗେନ ସେଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ପୋଲାର ବଡି ଆସିଲା ଏ ପୋଲାର ବଡି ଏଗେନ ଡିଜେନେରେଟ ହলো ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ୟୁଜେନେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ରେ କେତେଟା ପୋଲାର ବଡି ବାହାରିଲା ଦିଟା ପୋଲାର ବଡି ବାହାରିଲା ହେଲା ବୁଝିହେଲା
ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ର ମିଓସିସ୍ ରେ କଣ ଗୋଟେ କଣ ଓଭମ ବାହାରିଲା ବୁଝିଗଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ମନେ ପକାଅ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଠି କେତେଟା ବାହାରୁଥିଲା ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ 4ଟା ବାହାରୁଥିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ মেল ଯେ 4ଟା ସ୍ପର୍ମାଟିଡ୍ ବାହାରୁଥିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ 4ଟା ସ୍ପର୍ମାଟିଡ୍ ରୁ କଣ ହଉଥିଲା 4ଟା ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ ହଉଥିଲା ସରି 2ଟା ସ୍ପର୍ମାଟିଡ୍ ହଁ 4ଟା ସ୍ପର୍ମାଟିଡ୍ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ 4ଟା ସ୍ପର୍ମ ବାହାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ର ମିଓସିସ୍ ରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଆରେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଓଭମ ବାହାରୁଛି ହେଲା ସେଠି 4ଟା ବାହାରୁଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ବୁଝିଗଲା ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏଠି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ମେଲ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହିସାରିଛି ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଏଇଟା ଏନସିଇଆରଟି ର ଡାଇଗ୍ରାମ ଟେ ଅଛି oogenesis ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟରେଚର ଟା ଦେଖିଦବା ନା ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଦ oogenesis ଆମେ ଫର୍ମେସନ ର ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଟା କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ oogenesis ଲାଇକ୍ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ oogenesis ଟା ତିନିଟା ଇଏରେ ସ୍ଟେଜ ରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି multiplication stage growth stage and maturation stage multiplication stage ଆଉ growth stage ଟା କୋଉଠି ଏଇ ଦେଖ multiplication stage ଆଉ growth stage ଟା ଆମର embryonic life ରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ maturation phase ଟା ଏଇଟା ଆମର maturation phase ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ରୁ ଏଇ ଯାଙ୍କେ ହେଲା ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ରୁ ଏଇ ଯାଙ୍କେ କଣ maturation phase ଏ maturation phase ଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଫ୍ଟର puberty ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ବୁଝିଗଲା ତ like multiplication stage during embryonic stage primordial germ cell or the gamete mother cell repeatedly divide by mitosis to form a large number of diploid oogonia in each fertile ovary no more oogonia are formed and added after birth before birth ରେ ଯେତିକି oogonia development ହେଇଯାଇଥିବ after birth ରେ କିଛି oogonia development ହବନି ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଭାବ ଆମର in case of male ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମର କିଛି ପଜ ହଉନି ମାନେ ଯୋଉ ଆମର menstrual cycle କଣ ଆମର ମାନେ menstrual cycle ଟା ଆମ ଯାଇ କଣ starting of menarche and menopause ତମେ ଜାଣିଥିବ in case of female ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଜ ହଉଛି end ହଉଛି ହେଲା ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଭମ ହଉନି କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ମ ସେମିତି ଆମେ କୋଉଠି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି ଏଜ ବଢିଲେ କାହିଁକି ନା ଦେଖ 5 ରୁ 7 ମିଲିୟନ oogonia ଆମର ହଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ସେଥିରୁ ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇକି 4 to 5 ମିଲିୟନ ଗ୍ରୋଥ ରେ ଆସୁଛି ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ହଉଛି এই ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ଟା ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ପ୍ରତି ମନ୍ଥଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ହେଇକି ଆମର କଣ ହେଇକି ଓଭମ ଯାଏ ଏଇ ମିଓସିସ୍ 2 ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ oocyte ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକେଲ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ କଣ ଯାଇକି କିଛି starting of menarche to menopause ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜଏଡ୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଭର ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଆସିପାରିବ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ଥିଲେ ସିନା ରିଡକ୍ସନାଲ ଡିଭିଜନ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ହେଇକି ଆସିବ ଅପ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ oocyte ଦେନ୍ ସ୍ପର୍ମ କୁ ୱେଟ କରିବ ମିଓସିସ୍ 2 ହେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଠି ଗୋଟେ ମେନୋପଜ ହଉଛି ଓକେ ଆଫ୍ଟର ସର୍ଟନ ଏଜ 40 to 50 ଏଜ ଭିତରେ ଆମର ମେନୋପଜ ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଥାଏ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ଯୋଉ ହଉଛି ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ବଡିରେ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ହଉନି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ କୁହ ମତେ ଆଜ୍ଞା ମେନୋପଜ ଟା କାହିଁକି ହଉଛି ତ କୋଉଠି ରହିଲା So during embryonic development, multiplication phase କଣ କହୁଛି that during embryonic development stage, primordial germ cell, mother cell repeatedly divide ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ numerous mitosis ହଉଛି ଆମେ କଣ oogonia ପାଉଛୁ oogonia is fertile ovary no more oogonia are formed after and added sorry after birth ପରେ ଆଉ କିଛି oogonia ହଉନି growth phase କଣ like spermatogenesis in this process oogonia grow in size to form as the primary oocyte ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିୟମ ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ୍ ହଉଛି ଏଠି ସେମିତି oogonia ଟା ସାଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇକି କଣ ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ oocyte ହଉଛି the growth phase is the longest phase in oogenesis in oviparous animal ହେଲା during growth phase the size of egg increases many times yolk and cortical granules are formed during this phase okay maturation phase it is the longest phase in human that is the difference ଦେଖିବ ହେଲା oviparous animal ଆଉ human maturation phase ଟା ଆମର
longest phase. In contrast to the male, the initial step of egg production occurs prior to the birth. In contrast to the male, the initial steps. So initial steps of egg production कौन primary oocyte development of birth पूर्वरु ही हो जाउछ. तो सही कथा कहूँ. In contrast to the male, initial stage in egg production occurs prior to the birth. By the time the fetus is 25 weeks old, माने बेबी टा जोटा womb रे होउची जो माने डेवलपमेंट करूची up to 25 weeks, all the oogonia that she will ever produce are already formed by the mitosis. ये mitosis द्वारा से produce ही सकती हो. These diploid cell, these oogonia into primary oocyte. Primary oocyte कौन होची केमिकल ना size increase began its first step of a meiotic division, proceed up to diploid prophase 1 जाके एक हमर arrest ही जाଉଛି. And then stop any further development. कौन होची again पढ़ो ये line टा बहुत important. In contrast to the male, initial steps in egg production occur primary part. को जाय कहउछ हमर जो डेवलपमेंट हला कोन पीजीसी आतिला पीजीसी रु कोन हला हमर oogoनियम हला oogoनियम रु प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हला एटा बात पूर्वरु ही डेवलप हो जाउछ. By the time fetus is 25 weeks old, all the oogonia that she will ever produce are already formed by the process of mitosis. माने 25 वीक हला परकु जेतक oogonia हबा कथा सेटा already form हो जाउची by the process of mitosis. These diploid cell कोटा ना ई जो ओगोनियम diploid cell है ना 2n में कहउचे develop into primary oocyte माने कोन ग्रोथ होउची तार हा कि नहीं साइज इंक्रीज करूची जेमति हमर स्पर्मेटोसाइट रो साइज इंक्रीज हेची कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होतले ई oogonia गोटा को डेवलप होई कोन होची ना प्राइमरी oocyte हो जाउची. Begin the first step of the meiotic division कोन ना तापर हमर कोन होची प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ता कोन meiotic division नै के होची कोन नहीं secondary spermatocyte ई जो प्राइमरी oocyte रो meiotic division स्टार्ट होची. प्रोसीड को जाय प्रोसीड करची ना डिप्लोटिन जाके प्रोसीड करची प्रोफेज 1 जाके प्रोसीड करची एंड देन स्टॉप फर्दर डेवलपमेंट सेठी अरेस्ट हो जाची. Oocyte grows much larger and completes the meiosis one, forming the large secondary oocyte and a small polar body that receives a very little amount of cytoplasm but one full set of chromosome. Full set of chromosome आउ केतेबेले होची ना जतबेले पिवोट स्टार्ट होची और एफएसएच आसीकी लूज होची. First polar body may undergo degeneration due to lack of cytoplasm. जेतु cytoplasm आसुनी lack polar body सेटा आउ माने डिवाइड हे पारुनी अब degeneration हे होची. So polar body is therefore formed merely to get rid of unwanted chromosome. Okay. So where are the secondary oocyte produced as far as the metaphase stage of meiosis 2? The secondary oocyte को जाके होची ना metaphase stage of oocyte meiosis 2 को जाके चलची. However, it then stops advancing in further and it awaits the arrival of a spermatozoa for completion of a second meiotic division. Second meiotic division ପାଇଁ spermatozoa को ये wait करूची. Entry of the sperm restarts the cells cycle, breaking down of MPF कहथिली metaphase promoting factor को break down करूची हैला promoting factor and turning on माने start करिया on the APC माने कोन ना anaphase promoting complex which results कोन result करूची in completion of meiosis 2 जोटा meiosis 2 टा हमर complete होची हैला ए कंप्लीट हला परे कोन आसुची ना गोटे ओवम रिलीज होची आउ गोटे पोलर बॉडी होची. पोलर बॉडी डिजेनरेट हे जाउची आउ देन ए जो ओवम टा देन स्टार्ट करूची तार प्रोसेस followed by the syngamy, plasmolysis, then karyogamy कहथिलेटी हैला plasmogamy, karyogamy और amphimixis हैला एक तरह से कहूच. Secondary oocyte retains the bulk of the nutrient-rich cytoplasm and the primary oocyte becomes ovum and oocyte. A small second polar body is also formed. जोटा हमर कोन meiosis 2 रे हमर equational division ने गोटे secondary कोन polar body होची. तो हमर केतेदा गोटे in case of a female how many polar body will be generated? 2 polar body generated. आ से माने कोन ना degenerate कर. The centriole of oocyte degenerates at the time of a second maturation division. Hence the centriole is absent in the ovum. हैला तो centriole टा हमर absent ovum. Fine. अच्छा एठी कहैछि
notes kara the liberation of a sperm from Sertoli cells of seminiferous tubule is called as the spermation. Hala sperm ta Sertoli cell of Sertoli cells of seminiferous tubule bahari bato ko ame koche spermiation. Liberation of a sperm from testis is called as semination. Sperm testis ରୁ sperm ଟା ବାହାରିବାକୁ କହୁଛେ ଆମେ semination. Liberation of a sperm from the body of a male is called as ejaculation. Sperm ଟା male body ରୁ ବାହାରିବାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ejaculation. Mammalian sperm are transferred from the to the vagina of a female by the process called as insemination. ହେଲା the liberation of a sperm Sertoli cell ରୁ seminiferous tubule Sertoli cell ରୁ sperm ଟା liberate କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ spermation. Sperm ଟା testis ରୁ release ହବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ semination. Human body ରୁ liberation ହବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ejaculation. Vagina ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ବା transfer ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା female ତା process ଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ insemination. Now question ମୋର how many meiosis division are required for formation of 100 zygotes? ଏ 100 ଟା zygote ପାଇଁ ଆମର କେତେଟା meiosis division ହଉଛି ମତେ କହିଲ? How many meiosis division are required for formation of 100 zygote? Any answer? କହିପାରିବେ question answer କେମିତି ହବ? ये question number 1 and question number 2. How many meiosis division are required for formation of 200 zygote? Or how many meiosis division are required for formation of 100 zygote? माने 100 zygote ପାଇଁ ଆମେ 100 sperm ଦରକାର ଆଉ କଣ 100 ovum ଦରକାର 200 zygote ପାଇଁ 200 sperm ଦରକାର ଆଉ 200 ovum ଦରକାର ତ 200 sperm ପାଇଁ କେତେଟା meiosis division ହଉଛି 200 ovum ପାଇଁ କେତେଟା meiosis division ହଉଛି ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟ କରିବ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇବ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ ଏଇଟା ଦିଟା ତମର କଣ ହୋମୱାର୍କ ହେଲା ଫାଇନ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆମର କଣ ଏନସିଇଆରଟି ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତ the process of formation of a mature female gamete is called as the oogenesis which is markedly different from the spermatogenesis. So oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of a million of gamete mother cell oogonia are formed within the each petal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. After birth, oogonia develop. These cells start division and enter into the prophase 1 of a mutic division and get temporarily arrested at this stage. Temporarily arrested like stage. Kodi the metaphase of prophase 1 and development. Either coach primary oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of a granulosa cell which is called as the primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase of a birth to puberty. So, এটা তুমি ଦେଖିବ secondary follicles ହେଲା ତାପରେ ଆସ ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ follicle development ଆଉ ଗୋଟେ cycle ତ ସେଟା ପଢେଇବି ହେଲା then ଏଟା କଣ ନା unequal division resulting in formation of a large haploid secondary oocyte and tiny fast polar body. Primary oocyte ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି life phase start ହେଲା then secondary oocyte of fast polar body ହେଲା এটা total ପଢେଇ ସାରିଥିଲା ପରେ କହିଥିଲି discuss କରିଥା ଭଲ ହେଇଥିଲା ହଉ ଛାଡ secondary oocyte retains the bulk of nutrient cytoplasm on primary oocyte ହେଲା then এটা graphian follicle development ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ପଢେଇବି ଯେତେବେଳେ menstrual cycle ମାନେ ଯୋଉ ଆମର follicle development ପଢେଇବି କିଛି another cycle ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ details ଟା କହିବି ovulation cycle ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି ହଉ ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର କେମିତି ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ସେଟା କହିଛି ତ menstrual cycle start କରିଛି ଆଉ କଣ ହେଲା ଏଇଟା next class ରେ ପଢିବା but ଏଇ ଦିଟା ଆମେ next ତମେ କହିବ ମତେ ଆନ୍ସର କହିବ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଜିର ଗ୍ରୁପ ରେ ପକେଇ ଦଉଛି ବୋର୍ଡ ରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା ଏଇନେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଯଦି ପଚାରି ପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଜ୍ଞା ଡାଉଟ ଅଛି ଯଦି କୁହ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଯଦି ଡାଉଟ ଥିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଜଏନିଂ ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍
Thank you. Take care.